Mga idol, nangita ba ka og ultimate night out kauban imong barkada labi na imong pamilya diri sa Davao City? Hello ma'am sir, welcome to Chill Out Davao. And for today's video dol, ubanin na po ko ninyo kay naatay na discover diri sa Davao nga hidden KTV bar. Nga lakas kayo maka nature vibes ang ambience nga perfect kayo mag chill ini kagabi idol. So dol, ang location na ni dol tudluan sa taka kung asa ni dapit. So kung moagi ka diri sa Maylanang dol, makabantay ka ng Marina Tuna diha atbang ana na Yamaha, sulod ka ng Kantuha. Ug sulod ka ng Mangga Avenue dol, 300 meters makakita ka Grab Road left side, makita ra din mo na sila. Ug open ni sila dol from 4:30 PM to 1 AM. Ug nindot ni siya tambayan ini kagabi idol kay naga-offer ni sila og mga exclusive rooms og naka-serve pod og mga lamiang pagkaon. Sama aning buffalo wings, fried chicken og pork sisig. Og syempre dili pod mawala ning chicharon bulaklak nga perfect yung kayo pang pulutan. Og kini ilang pang malakasang pika-pika dol nga good for sharing na. Og kung hilig kag billiard, dart or gusto ba ka magdulag PlayStation, yes dol, pwede kay na nimo ma-enjoy diri. Og pag-abot silang rooms dol, naka fully air condition. Og daghan mo dol, na sila available nga 20 to 25 packs. Og kini ilang 10 to 15 packs. Og napod sila available nga good for 5 packs. Ug syempre available po ilang VIP ug corporate room. So dolon sa pamigulat kung nangita kag KTV bar diri sa Davao nga mala nature vibes ang ambience, bisitahan ang Chill Out Family KTV bar diri sa Davao City.